Salam alaikum mes Michel, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui nous allons réaliser la recette du Kinder Délice Maxi, une recette très facile à réaliser, mais le gros avantage que vous aurez, c'est que c'est un Kinder fait 100% maison, avec zéro additif, pas de conservateur, vraiment vous savez exactement ce qu'il y a à l'intérieur et surtout exactement le même goût que le Kinder qu'on achète en magasin. Allez, c'est parti pour les ingrédients. السلام عليكم يا ليلو ميشات دياولي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه كيندر ديليس ديال الدار. المهم هانتوما غتشوفوا الذوق ديالو كيجي بحال ديال هذاك المكازا. المهم غادي نخليكم معايا تشوفوا. Alors pour commencer, vous faudra 4 œufs. غادي نغسل لكم 4 ديال البيضات. Ensuite 100 g de sucre en poudre, 100 g ديال سكر بودر, 50 g de farine, 50 g ديال الفرينه والفورس, et 50 g de cacao en poudre non sucré. 50 g ديال الكاكاو ما يكونش فيه سكر non sucré. Un sachet de levure chimique, sachet ديال الخميره ديال الكاطو, et sachet ديال السكر vanille. Un sachet de sucre vanillé. Allez, c'est parti pour la recette. Dans un premier temps, je vais venir casser mes œufs. Voilà. Je vais ajouter mon sucre en poudre, mon sucre vanillé, sucre vanille. Et là, je vais mélanger tout ça à l'aide de mon robot jusqu'à ce que mon appareil double de volume. ودابا غادي نخلط مع الروبو. Alors notre appareil a doublé de volume. Je vais maintenant venir ajouter ma farine avec le cacao ainsi que la levure chimique. دابا ملي خلطنا هذوك المكونات غادي نزيد ليه هذيك الكاكاو ومع الفورس والخميره ديال الكاطو. Alors une fois que j'ai terminé, je vais venir mélanger à l'aide de ma maryse, vraiment délicatement pour éviter de faire retomber la mousse. المهم ملي كملتو درتو هذيك الكاكاو وهذيك الفورس غادي تجيو تخلطو غير بشويه. Alors une fois terminé, je vais venir verser mon appareil dans mon moule. Donc j'ai bien sûr préalablement beurré mon moule et posé une feuille de cuisson au-dessus. Et mon moule fait plus ou moins 25 cm de largeur et à peu près 15 cm de longueur. ملي كملتو الخليط ديالكم غادي تجيو تخويو في هذاك لو مول. راني درت فيه الزبده وحطيت فوقو هذيك الورقه هذيك لا فوي دو كويسون. هذاك لو مول اللي كنستعمل راه فيه 25 سنتيمتر على 15 سنتيمتر. Alors j'ai bien sûr préchauffé mon four à 170 degrés et je vais laisser cuire pendant à peu près 25 minutes. راني شعلت الفران على 170 درجة وغادي نخليه يطيب 25 دقيقة. Alors ma génoise est prête, je l'ai bien sûr laissée refroidir et je vais venir maintenant la démouler à l'aide d'un couteau que je vais passer vraiment sur tout le côté du gâteau pour m'aider à le démouler. دابا الكاطو ديالنا وجد راه طاب، راني خليته يبرد ودابا غادي نحيدو من هذاك لومول. خديت واحد الموس باش ندوز عليه على جناب باش يتحيد من هذيك لاطا. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très important de faire cette opération-là vraiment quand votre gâteau est bien froid. دابا غادي نجي نقطع الجينواز ديالي. المهم ديروا ملي يكون بارد، حيت الا درتو سخون غادي تخسر لكم لا جينواز. دابا غادي نغسلكم هذاك الموس بسنان. Donc il vous faudra le couteau à pain pour pouvoir couper en deux. On va vraiment laisser partir le couteau tout seul sans forcer.
Alors pour la crème de notre Kinder Delice, il vous faudra 80 g de sucre glace, une mascarpone, donc il y a 250 g, de la crème liquide, donc 20 centilitres, et un sucre vanillé. غادي يخص لكم 80 g ديال السكر غلاسي. غادي يخص لكم عاوتاني ماسكاربون، هذاك هو واحد الفرماج بيض كيتباع تلقاوه نتا في مرجان، راه موجود تما في هذاك المغازه. وغادي يخص لكم سمحوا لي 20 سنتيلتر ديال لا كريم ولا 200 مليلتر ديال لا كريم مع 30% دو ماتيير غراس. وغادي يخص لكم ساشيه ديال سكر فاني. Alors par contre j'ai oublié de préciser, ce qu'il faut savoir c'est que le bol et le fouet je les ai mis au congélateur pendant à peu près 20 minutes. Vraiment ça va m'aider à faire monter ma crème chantilly. Et puis bien évidemment votre crème vous devez l'avoir au frais pour vous faciliter la tâche. المهم نسيت ما قلت لكمش راه هذيك لو بول والدرابه درتهم في الكونجيلاتور 20 دقائق، وتا لا كريم خص تكون عندكم في الثلاجه باش دغيا طلع لكم لا كريم. Alors ma crème chantilly est prête, je vais la réserver au frais le temps d'attaquer mon sirop pour pouvoir imbiber mon biscuit. دابا ملي كملنا صوبنا هذيك لا كريم شانتيي غنديرها في الثلاجه، وغادي نبدا نصوب معكم السيرو اللي غنديرو في الكاطو. Alors là, Meloumichette, je viens de préparer mon sirop avec lequel je vais venir imbiber donc mes génoises. J'ai mis à l'intérieur l'équivalent d'à peu près 80 g d'eau. Ensuite, j'ai mis à peu près 35 g de sucre en poudre et un demi-sachet de levure de sucre vanillé, pardon. راني درت 80 g ديال الماء ودرت ليه 35 g ديال السكر بودر والنص ديال ساشي ديال سكر فاني. دابا غنديرو في الميكرووند دقيقه غير باش هذاك السكر يذوب لينا. Donc je vais mettre au micro-ondes pendant à peu près 1 minute histoire que notre sucre puisse fondre. Alors notre mélange sucre, eau et sucre vanille a bien fondu, voilà. Donc là je vais venir retirer mon cellophane. Donc en fait le temps que j'ai préparé ma crème je l'ai recouvert pour éviter que notre gâteau sèche. راني درت ليه قبيله السيلوفان ملي بقيت كنصوب لا كريم باش الغاتو ديالنا ما ينشفش. Et là je vais venir imbiber notre biscuit. Alors là on vient d'imbiber notre biscuit. Du coup je vais mettre maintenant ma crème. دابا ملي درنا ليه هذاك السيرو غادي ندير لا كريم ديالنا. Allez, c'est parti. Je n'hésite pas à bien répartir la crème sur les coins. Et je vais placer au congélateur pendant environ 15 minutes histoire de préparer notre ganache. دابا غنديرو في الكونجيلاتور وغادي نوجد la ganache. Alors pour notre ganache, il va vous falloir 250 g de chocolat noir et une crème d'environ 20 centilitres, donc crème entière avec 30% de matière grasse. غادي يخص لكم 250 g ديال الشوكولات و 20 سنتيلتر ولا 200 مليلتر ديال لا كريم. Je vais venir porter à ébullition donc notre crème entière. غادي نحط لا كريم ديالي فوق البوطه وغادي نخليه حتى تغلي. Donc là notre lait arrive à ébullition, je vais éteindre. دابا الحليب ديالنا كيغلى غادي نطفي عليه. Et je vais venir ajouter mes carreaux de chocolat.
Et voilà, notre ganache est prête. Je vais la laisser refroidir. دابا la ganache ديالنا وجدات غادي نخليها حتى تبرد. وعلى الطريف خديت واحد لابوش ودرت فيها شويه ديال الشكلاط باش نزوق به الغاتو. Donc j'ai pris un petit peu de ganache que j'ai mis dans une poche à douille afin de pouvoir décorer notre gâteau. Alors nos 15 minutes se sont écoulées, notre ganache a bien refroidi. Maintenant je vais venir donc napper notre gâteau avec. دابا 15 دقائق فاتت راني خرجت الغاتو ديالنا من الكونجيلاتور وغادي ندير ليه هذيك لا غاناش الشكلاط اللي وجدنا. Alors une fois qu'on a fini de napper notre gâteau, je vais le remettre au congélateur pour à peu près 10 minutes. ملي كملنا درنا الناباج ديالنا غادي نردوه في الكونجيلاتور 10 دقائق. Alors notre nappage a bien figé, je vais maintenant venir décorer notre gâteau. الناباج ديالنا برد مزيان، دابا عاد غادي نجي نزوق الغاتو. Vous pouvez, si vous le désirez, saupoudrer de noix de coco ou bien même en mettre dans la crème. ايوا حنا كملنا. كنتمنى الوصفه ديالي عجبتكم. ما تنساونيش في لي لايك وفي لي كومونتير، وإلا ما راكمش ابونيو ايوا ابونيو في قناتي، ونقول لكم ان شاء الله à très vite. Et voilà, Melou Michel, j'espère que ma recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la liker ainsi qu'à me laisser des commentaires. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche afin de recevoir toutes les notifications de mes nouvelles recettes. Et je vous dis surtout à très vite pour de nouvelles vidéos.